Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi, video kelas kita pagi ini adalah mengenai first law of thermodynamics lah. Di bawah subtopik thermodynamics, iaitu subtopik terakhir bagi silibus kamu lah. So, first law thermodynamics ni kita akan belajar mengenai change in internal energy, dan juga kita akan belajar mengenai graf, beberapa bentuk graf dan beberapa bentuk proses ya. Baik, so for first law of thermodynamics, kita ada a closed system is a system whose mass remain constant but the energy is allowed to increase or decrease. Okay, kita boleh gambarkan satu piston lah. Okay, mana dalam piston ni ada gas. So, it is a closed system. So, dalam sistem ni tenaga boleh bertambah dan berkurang. So, macam mana tenaga itu boleh bertambah dan berkurang? Ada dua cara, iaitu melalui transfer Haber dan work. Okay, work ni kita dah belajar dalam chapter 5. So, yang ini kita akan belajar macam mana tenaga itu bertambah daripada heat dan work lah. Heat kita belajar dalam 1.8.1 . So, sistem ni dia ada internal energy. Internal energy iaitu U lah. U. Apabila energi ditambahkan ke dalam sistem itu, di mana U akan bertambah melalui cara penambahan haba ataupun work done ataupun tenaga, selepas itu tenaga ni boleh berkurang dipindahkan kepada surrounding. U dia akan berkurang lah. So, macam mana? Sekejap lagi kita akan bincangkan. Okay. Chapter 8.1, we define internal energy as a system of as a total of kinetic energy and potential energy of all the particles. Okay, ini bermaksud partikel dalam piston tadi dia ada kinetic energy dan potential energy. So, energy ini yang berubah disebabkan ada perubahan dari segi haba dan work tadilah, akan menyebabkan internal energy dia berkurang ataupun bertambah. So, first law of thermodynamics ni dia beritahu change in internal energy of a closed system. Ni dia tahu change in internal energy will be equal to energy added by the system. Energy added into the system into the system by heat minus the work done by the system on the surroundings. So, dia kata sini change in internal energy tadi equals to energy added into the system Q minus the work done. Itu yang dapatnya equation ini. So, delta U ni adalah change in internal energy. Q is heat added into the system. W adalah work done by the system. Okay, kamu kena faham equation ni adalah heat, Q ni adalah heat added dan W ni adalah work done by system. Okay. Sebab apa kamu kena tahu? Sebab sekejap lagi kamu akan dengar beberapa lagi situation di mana heat is absorbed, heat loss, work done on the system. Semua tu yang akan mengubah nilai positif dan negatif untuk Q dan W lah. Okay, sign convention. Okay, ini adalah sign convention dalam equation first law of thermodynamics tadi .
kita ada delta U sama dengan Q tolak W. Ini adalah equation asal dia. Di mana Q ni adalah heat added. W work done by surrounding. Okay. Sorry, work done by system. Work done by system. So, apabila kamu diberi sesuatu situation, dia akan mention kat situ sama ada heat added into the system ataupun heat released to the surrounding, ataupun dia kata work done on the system, work done by the system. Itu adalah keyword yang penting untuk kamu substitute value ke dalam equation ni. Sama ada value itu positif ataupun negatif. So kat sini kamu boleh nampak heat into the system, Q dia kamu akan masukkan nilai positif. Then heat out of system bermaksud Q dia negatif. Work done on system, kamu akan masukkan nilai W dia negatif. Work done by the system, W dia akan jadi positif. So tadi kita ada illustration ni, kita ada gambar ni. System surrounding. System okay. U kurang U. So di sini sign convention ni lah yang akan effect kat proses U tambah ataupun U berkurang daripada equation. Delta U tolak delta U equals to Q tolak W lah. Okay. Untuk hasil dapatkan delta U yang positif, kita kena pastikan Q dia positif dan W dia adalah negatif. Contoh ya. Sebab apa? Contohnya Q ni tadi kita ada 500. Positif dan kita akan tolak dengan W. Itulah di sini 200. Kalau W ni adalah positif, maka kita akan dapat 500 tolak 200 iaitu 300. Tapi kalau W ni adalah negatif, kita akan dapat 500 tambah 200. So bila masa W ni negatif, dia negatif jika work done on the system. So Q ni positif masa bila? Masa heat into the system lah. So bila kita ada situation heat into the system and work done on the system, delta U akan bertambah Okay, kalau berkurang pula bila ada work done by the system ataupun heat out of the system. Apa? Bila heat out of the system, contohnya partikel dalam piston ni tadi akan kekurangan tenaga haba, maka dia akan tenaga kinetik dia akan berkurang, dia akan bergerak dengan lebih perlahan lah. Kita tengok kepada contoh. Setakat ni ada soalan? Tiada, sir. Tiada, sir. Okay, kita tengok example 1. When 500 joule of heat is added to a system and 1800 joule of work is done on the system, what is the change in internal energy of the system? Dia minta kamu cari internal energy berapa. So, kita ada equation. Kita ada, first kamu kena pastikan, kamu kena kenal pasti sign convention untuk Q dan W. So, heat is added to a system.
Heat added to the system sebanyak 2500 joule. Heat added, Q dia adalah positif. So, positif 2500 joule. Then kita ada work is done on the system. Work is done on the system. Work done by the system positif. Bukan yang ni Kita nak work done on the system yang ni. So, work done on system. Sorry. Work done on system adalah negatif So negatif 1800 joule. Kita masukkan dalam equation delta U equals to Q minus W. So dengan positif 2500 minus 1800. So kita dapat 2500 tambah 1800 joule. Maka kita akan dapat change in internal energy 4300 joule. Jadi internal energy itu bertambahlah. Makna partikel tu tadi dia dapat kinetic energy dan potential energy yang bertambah. Okay, seterusnya kita pergi example kedua. Gas expands under constant temperature condition. And thus work of 30 joule against the surrounding. Sekejap yang ni kita jawab selepas kita pergi ke bahagian process of thermodynamic So ni. Sekejap lagi kita pergi soalan ni. Okay, ini adalah 4 proses dalam thermodynamic. Kamu ada isothermal. Ada 4 proses Isothermal, isovolumetric, isobaric dan adiabatic lah. So isothermal, thermal ni adalah berkaitan dengan temperature. So isothermal adalah constant temperature. Okay, bila constant temperature, tengok di sini, internal energy adalah directly proportional to temperature. Bila constant temperature, delta U akan jadi kosong lah. Then, bila delta U kosong, kita masukkan dalam equation ni tadi, delta U, first law thermodynamic ni tadi. Kita akan dapat, untuk isothermal, heat added into the system adalah sama dengan work done by the surrounding. Yang ni Itu untuk isothermal. Seterusnya kita ada isovolumetric. Isovolumetric, constant volume. So, bila constant volume, no work done. Di mana work done adalah kosong lah. Okay, volume untuk piston tadi tu tak berubah. Dia kekal sama. Bila W sama dengan kosong, kita guna equation of first law thermodynamic. Delta U equals to Q per W. W ni tadi kosong. So, kita akan dapat Q equals to delta U. Okay, so di mana heat added into the system adalah sama dengan change in internal energy. Terus ni kita ada isobaric, iaitu constant pressure. So untuk constant pressure ni dia masih ada perubahan daripada segi haba heat energy dengan work done. So dua-dua tu ada nilai lah. And then yang terakhir adiabatic, iaitu tiada transfer of heat. So bila tak ada transfer of heat, Q akan jadi kosong. So change in internal energy will be equals to the work done by the gas.
Okay, kita balik kepada soalan tadi. Sebelum tu kita pergi kepada equation first order thermodynamic tadi. Delta U equals to Q tolak W. Kita ada 4 proses tadi. Itu isothermal, isovolume, isobaric, dan adiabatic. So, untuk isothermal, delta U kosong, kosong, isovolumetric, W sama dengan kosong, isobaric ada yang kosong, adiabatic, Q sama dengan kosong. So, bila kita guna tengok pada equation first order thermodynamic ni, delta U sama dengan kosong, so Q sama dengan W. So, untuk isovolumetric, delta U sama dengan Q, isobaric dekat sama equation, delta U sama dengan Q tolak W. Untuk adiabatic, delta U equals to negative W. So kamu kena tahu untuk setiap situation tu what happened to the equation of first order thermodynamic. Okay, kita balik kepada soalan yang tadi. A gas expands under constant temperature condition. So yang ini adalah isothermal. Isothermal. So what happened during isothermal? Kita tengok tadi isothermal change in internal energy is equal to 0. What is the change in internal energy of the gas? So tadi kita tahu isothermal change in internal energy equals to 0. 0 lah. Find the amount of heat absorbed or lost by the gas. So B dia nak kita cari Q. Q sama dengan berapa? So, kita ada equation first order thermodynamic, delta U equals to Q tolak W. So delta U equals to 0. So Q equals to W. So in this case, does work 30 joule against the surrounding. So 30 joule against the surrounding means work done by the system lah. Work done by the system. So W dia adalah positif. So dalam situasi ni W sama dengan positif 30 joule. So Q sama dengan positif 30 joule. So bila positif 30 joule bermaksud Q ni tadi adalah Q positif. Kamu tengok kat sini Q positif heat added into the system. Okay. Ni heat added. Okay. Ada soalan setakat ni? Tiada, sir. Ada, sir. Okay, seterusnya kita pergi kepada bahagian terakhir untuk subtopik ni, iaitu PV graph of thermodynamics. So tadi kita ada 4 proses. Isothermal, isovolume, isobaric, adiabatic. So ini adalah graf untuk setiap satu tu lah. So bila kamu soalan akan bagi situation, dia akan terangkan kepada kamu setiap proses tu apa yang berlaku. So dia biasanya ada gabungan beberapa proses ni lah. So kamu boleh tengok di sini, ini adalah PV graph.
P against V. Pressure against volume lah. Okay. So pressure sama ada kamu guna ATM ataupun Pascal, volume, liter ataupun meter cube lah. Bergantung kepada situation soalan lah. Okay. So apa yang penting dalam graf ni adalah macam mana kamu perlu label. Contohnya untuk isovolumetric ni, P2 ni berapa nilai dia, P1 ni berapa nilai dia, V ni berapa nilai dia. Okay. Dan ni untuk kita boleh tengok isovolumetric dia isovolume bermaksud constant volume. Kamu boleh tengok kat sini volume dia daripada awal dia B pergi ke akhir dia, final dia A, volume dia sama, yang berubah adalah pressure. Okay. Untuk isothermal, dua-dua berubah, pressure dengan volume dua-dua berubah. Dan untuk isobaric adalah constant pressure. So kamu nampak kat sini, initial dia dengan final dia, pressure dia adalah sama lah. So dia yang berubah adalah volume. Kamu perlu ada anak panah pastikan ada anak panah. Dan adiabatic macam ni. Okay. So sometimes kamu akan confuse di antara adiabatic dengan isothermal. Tapi soalan tu dia akan mention lah. Okay, jom kita tengok soalan. Contoh soalannya. Alright, example 3 Sketch a PV diagram of the following process. So dia nak kita buat PV diagram P against so kita boleh nampak kat sini 2 liter of ideal gas, 2 liter of ideal gas at atmospheric pressure are cooled at constant pressure to volume of 1 liter and then expanded isothermally back to 2 liter, whereupon the pressure is increased and at constant volume until the original pressure is reached. So bermaksud awalnya tadi proses A, dia punya 2 liter ni ideal gas pressure are cooled at constant pressure to volume 1 liter. Dia daripada V dia 2 liter pergi kepada V2 1 liter. Kata pressure constant, P is constant. So jadi kita dah tahu maklumat ni, apa yang perlu kita buat adalah kita kena kenal pasti dia punya proses yang mana. So constant pressure adalah tengok kat sini isobaric. So isobaric graf dia macam ni lah. So ini adalah isobaric lah. Okay. Terusnya yang kedua, and then expand isothermally back to 2 liter. So dia kata V 2 1 liter tadi dia pergi kepada V yang ketiga iaitu 2 liter. Di mana ianya adalah isothermal. So, kamu boleh tengok isothermal punya graf adalah macam ni. And then kita ada whereupon pressure is increased at constant volume. Yang ketiga, pressure dia bertambah at constant volume back until the original pressure is reached. So masa ni tadi, masa proses B ni tadi ada perubahan pressure pressure initial dia adalah pressure dekat point 2 ni adalah sama tadi ATM, atmospheric pressure 1 ATM dia berubah kepada P3, kita tak tahu apa. And then dekat C3 ni P3
dia pergi ke pressure yang asal iaitu P4 dia ialah 1 atm. Okay, kita pergi tengok. Yang ni iso volume lah. Okay. So sekarang ni kita ada volume 1 liter dan 2 liter. Ni liter Pressure ATM lah. Kita pakai ATM. Tengok dekat proses A ni tadi isobaric. Dia mula daripada volume dia 2 liter. 2 liter. Pressure dia ATM 1 ATM. Okay. P is constant, dia pergi daripada 2 liter ke 1 liter. Maksud isobaric 2 liter ke 1 liter. Kat sini lah. Ini adalah proses A. Okay, seterusnya dia kata isothermal daripada V 1 liter pergi ke V 2 liter. So tadi V dia daripada 2 liter pergi ke 1 liter, sekarang ni 1 liter dia pergi ke 2 liter. Tapi dia tak tahu pressure dia yang mana. Dia ke atas ke, dia ke bawah ke. So jadi kita boleh guna equation during isothermal lah. So P1, V1 equals to P2, V2. So P1 dia adalah P initial dia 1 atm, V initial dia 2 liter. P yang kedua dia adalah, sorry, ni bukan isothermal, isobaric. Kita nak cari nilai sorry salah pula. Okay, P1 dia tadi kat sini adalah P1 dia. Kita pilih ini sebagai P1 dia, iaitu 1 atm dan 1 liter. Lepas tu P2 dia kita tak tahu during isothermal ni, tapi V2 dia kita tahu ialah 2 liter. So P2 adalah 1/2 iaitu 0.5 atm. So kita tahu proses yang kedua tadi dia turut ke 0.5. Prosesnya adalah isothermal. So graf dia macam ni lah. Ini adalah proses di isothermal. Okay, and then dia naik secara isovolumetric, constant volume to its original pressure. Dia naik ke sini. So ini adalah proses C, isovolumetric. Jadi ini adalah your PV graph. Okay. Ada soalan setakat ni? Tiada, sir. Tiada, sir. Sir, boleh share ke yang graf tu, sir? Ha? Yang graf tu. Sebab tiada di dalam nota. Oh ya, sorry, maaf. Saya terlupa. Saya akan upload nota yang lain lah sebab nota kamu tak ada dalam graf graf nota kamu tak ada yang graf tu kan. Saya terlupa. Baru semalam saya perasan. Okay, sorry Sekejap lagi saya upload dalam group. Dalam Google Classroom. Sir. Okay, thank you. Okay, and then kita ada example 4. So a 1 liter volume is initially at 3.5 atm. Pressure
Okay, 1 liter volume of air is initially 3.5 atm of pressure is allowed to expand isothermally. So A dia berlaku isothermal. Until pressure is of atm or until the pressure is 1 atm. So asalnya tadi kita ada 1 liter masa isothermal ni V1 sama dengan 1 liter, and then kita ada P1 equals to 3.5 atm. Lepas tu kita ada dia turun kepada pressure dia sama dengan 1 atm, tapi volume dia V2 kita tak tahu. So kita boleh kira guna equation T1 V1 equals to T2 V2 3.5 1 equals to 1 V2 unknown. So V2 adalah 3.5 liter. So kita boleh direct substitute dalam kita terus boleh sketch yang first kali 3.5 atm, volume dia dalam liter, dia turun kepada 1 atm. 1 atm. So dia bermula daripada volume dia 1 liter. Sini 3.5 liter lah. Asalnya dia di sini. Dan dia turun ke point ini ya. Ini proses isothermal. Okay. Seterusnya, it is then compressed at constant pressure to its initial volume. So V constant pressure bermaksud ini adalah isobaric. So isobaric pressure to its initial volume. So dia kata daripada sini dia pergi ke initial volume dia iaitu 1 liter ni tadi. Isobaric. B isobaric. And lastly brought back to its original pressure by heating at constant volume. So constant volume, isovolumetric. C isovolumetric. So dia kata pressure dia bertambah kepada initial pressure dia, original pressure. So dia naik kepada original pressure dia. Okay, so ini adalah graf PV bagi situation example keempat. Ada sebarang soalan? Tiada sah. Jadi itu saja untuk satu topik ini. Terima kasih.